بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكل من التحق بالقناة. معكم رياض حميد. تابع محتوى هذه الحصة إلى الآخر كي تكون الإفادة شاملة وواضحة. وإن أعجبك لا تنسى تفعيل الجرس والانخراط إذا كنت جديدا معنا. فمرحبا بالجميع. Dans notre leçon d'aujourd'hui, on va connaître et apprendre ce que c'est que l'imparfait. La plupart d'entre vous connaissent la conjugaison de l'imparfait, mais la majorité ignore quand est-ce que, comment et quand l'utiliser. C'est quoi donc l'imparfait؟ درسنا هو حول l'imparfait. والكثير من التلامذ وغير التلاميذ لا يصعب عليهم تصريف الفعل في l'imparfait، لكن الأغلبية ينقصها كيف ومتى تستعمله. إذن ما هو l'imparfait؟ كلمة imparfait في اللغة هي كلمة تعني ناقص وغير كامل. l'imparfait إذن في الحالة هو الماضي الناقص. C'est un temps du passé ووقت ديال الماضي. l'imparfait est un temps simple هو وقت بسيط. وما هو الوقت البسيط؟ Le temps simple. Le temps simple, c'est le temps qui ne se conjugue pas avec les auxiliaires être ou avoir. Il y a les temps simples et les temps composés. Pour les différencier, on va voir ce tableau. Nous avons ici un tableau comprenant les temps simples, الأوقات البسيطة، et les temps composés اللي هي الأوقات المركبة. دونك من الاسم ديالو تيسهل عنا الفهم. بسيط simple، مركب، والمركب يكون إما مركب من جزئين أو ثلاثة أو أكثر. هنا كنلاحظوا les temps simples. Donc les temps simples, la phrase comporte un sujet et un verbe. Sujet plus le verbe. إذن الفعل هو الفاعل. Comme par exemple ici, je constate. كنلاحظوا بأن le verbe constater صرفناه مباشرة. Il y a un sujet اللي هو je et le verbe qui est ici constater. Donc c'est le verbe constater au présent de l'indicatif. Deuxième exemple, je constatais. Je constatais كنلاحظوا هنا بأن le verbe constater est conjugué à l'imparfait. Donc, l'imparfait est un temps simple. Troisième exemple, il rigole. هو يمزح. Sujet, le pronom personnel il et le verbe rigoler conjugué ici au présent de l'indicatif. Par contre, les temps composés, ils se composent, donc les phrases des temps composés se composent d'un sujet, هو الفاعل, plus un auxiliaire, soit être ou avoir, ou l'auxiliaire هو المساعد. Comme on dit les forces auxiliaires, ça veut dire القوات المساعدة. كذلك هنا, il existe des verbes auxiliaires, comme ce sont les verbes être et avoir. إذن هاد être و avoir هما أفعال تساعد الفعل اللي غادي نصرفوه باش يسهل عنا في الصرف dans les temps composés في الأوقات المركبة. دونك قلنا فعل الفاعل ثم المساعد l'auxiliaire إما تنصرفو بêtre ولا بavoir selon la phrase.
plus un participe passé du verbe conjugué. Le participe passé هو صيغة الماضي ديال الفعل اللي غنصرفو. مثلا ici j'ai lu, donc c'est le verbe lire. أقرأ فين مصرفينو في le passé composé. Le passé composé c'est un temps composé هو وقت مركب. علاش؟ لأن le verbe lire مصرفينو بمساعدة un auxiliaire اللي هو l'auxiliaire avoir اللي مصرف هنا في le présent. J'ai lu. Donc sujet, auxiliaire et le participe passé du verbe conjugué, ou le verbe conjugué في الحالة الأولى c'est le verbe lire. Deuxième exemple, j'avais lu. كنلاحظوا بأن هنا عندنا لو سوجي وهنا عندنا لوكسيليير. إذا لوكسيليير ماشي دائما تيكون في لو بريزون، يمكن يكون فاش في لامبارفي. ملي تيكون في لو بريزون عندنا ان باسي كومبوزي، ملي تيكون في لامبارفي تيكون عندنا لو بلوس كو بارفي. Donc ici c'est le passé composé du verbe lire. J'ai lu. Ici c'est le plus que parfait du verbe lire. J'avais lu. Donc ce sont des temps composés liés à أفعال مركبة. Troisième exemple. هذه الجملة هذه كنلاحظها بأن l'auxiliaire المساعد ديالها ماشي avoir إنما être. C'est bon. إذا l'auxiliaire pourra être soit l'auxiliaire être ou bien l'auxiliaire avoir. Troisième exemple, elle est passée. Donc, elle, c'est le sujet. L'auxiliaire ici, c'est être. Et passé, c'est le participe passé du verbe conjugué, le verbe passé. Hiya marrat. إذن on constate ici que le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le sujet, li huwa elle, puisque c'est féminin, donc on a ajouté le E du féminin. Donc en général, les temps simples se conjuguent simplement sujet plus le verbe. Les temps composés, sujet plus l'auxiliaire soit être ou avoir, plus le participe passé du verbe conjugué. Comment le conjuguer? Donc, comment conjuguer les verbes à l'imparfait? On va prendre un exemple pour chaque groupe. Le premier groupe, deuxième groupe et le troisième groupe. On va prendre du premier groupe le verbe lever. Donc, entre parenthèses, les verbes du premier groupe se terminent toujours avec ER. C'est bon. On va le conjuguer à l'imparfait. Donc, comme tout le monde sait, et pour ceux qui ne savent pas, les terminaisons de l'imparfait, c'est AIS pour la première personne du singulier, AIS pour la deuxième personne du singulier, les tu, AIT pour la troisième personne du singulier, soit il, elle ou bien on, et IONS pour la première personne du pluriel, nous, pour vous, la deuxième personne du pluriel, IEZ, et AIENT pour la troisième personne du pluriel. Donc, comment le conjuguer? On conjugue notre verbe. Ici, notre verbe, le fi'l ديالنا هنايا, c'est le verbe lever. On va le conjuguer au présent avec nous. Donc, غنركزوا على هاد nous. دائما ملي تبغي تصرف في l'imparfait كتصرف قبل ذلك الفعل ديالك فين؟ La première personne du pluriel اللي هي nous. C'est bon. كناخدو منها هاد لو راديكال اللي هو LEV. حيدنا غير الاو ار بقى ليا لو راديكال، نحيدو اي ار تبقى ليا الراديكال اف اي ان، اي نحيدو ار او ويبقى ليا الراديكال ا دو تي او ان دي. سي بون بالنسبه لي جروب 3. دونك اون فا لو كونجوغي
avec nous, كنلاحظوا بأن عندنا nous levons بالنسبة le présent du verbe. On va voir le verbe au présent, on dit nous levons. C'est bon? Donc, الخطوة الأولى, on va le conjuguer à la première personne du pluriel au présent. Et qu'est-ce qu'on fait? On élimine le ONS. غنحيدو هاد ال ONS. غيبقى ليا لو راديكال ديالنا اللي هو LEV. وديك الساعة غنزيدو عليه لا تيرمينيزون اللي بغينا حنايا. إلا كان في جو راه غنزيدو عليه AIS. Je le vais. Tu le vais, AIS. Il, elle, on levait, AIT. Nous levions, vous leviez. Il avec S, elle avec S. Lever, A-I-E-N-T. C'est bon. On prend un autre exemple. Par exemple, on va le prendre le verbe manger. Donc, c'est un verbe du premier groupe. On va le conjuguer à l'imparfait. On le conjugue au présent, à la première personne du pluriel. Nous mangeons. Nous mangeons. C'est bon? On va éliminer le ONS. C'est bon? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter la terminaison de l'imparfait fno, les I, O, N, S. Et bien sûr, ce sont deux voyelles. On ne peut pas les laisser liées entre elles. On doit éliminer une, donc ce sera nous mangions. Nous mangions. C'est bon? Pour les verbes du deuxième groupe, par exemple, on va prendre le verbe finir. Le verbe finir. Je finissais. Tu finissais. Il finissait a été. Nous finissions. Vous finissiez. Il finissait. Mais كيفاش غنعرفوا حنا نخرجوا هاد I2S. Donc أول حاجة قلنا غناخدو الفعل ديالنا اللي هو finir. On va le conjuguer au présent, la première personne du pluriel. Nous, H, nous finissons, nous finissons, 2S, O, N, S. C'est bon? On élimine le ONS. On prend le radical ديالنا وديك الساعة غنصرفوه فين؟ في l'imparfait. Je finissais. تلاحظوا بأن voilà le radical F-I-N-I-2-S, F-I-N-I-2-S. Et puis on ajoute les terminaisons de l'imparfait. Donc je finissais, tu finissais, il finissait, nous finissions, vous finissiez, il finissait. D'accord? L'essentiel, c'est le conjugué d'abord, c'est-à-dire le verbe, le conjugué d'abord au présent à la première personne du pluriel اللي هي nous. Éliminons le ONS, نحيدو ال ONS وناخدو الراديكال ونزيدو عليه ديك الساعة les terminaisons de l'imparfait. On va prendre فعل آخر, un autre verbe. دائما غنشوفو la terminaison ديالنا اللي هي IR. مثلا on va prendre sortir, sortir, le verbe sortir. Donc, est-ce que le verbe sortir est un verbe du deuxième groupe ou bien du troisième groupe? Donc, pour le savoir, on va
نصرفوا الفعل ديالنا في البريزون في لا بروميير بيرسون دي بلوريال اللي هي نو. دونك شنو هو الفعل au présent؟ le verbe sortir. Je sors, tu sors, il sort, nous sortons. لاحظوا هنا nous sortons. Tu vois؟ ما عطاتناش nous sortissons بحال هنا. non, nous sortons. On va éliminer le N. O-N-S. شنو بقى لنا؟ بقى لنا sort. غنزيدو عليها فوالا sort. ملي غنبغيو نصرفوها في l'imparfait اشنو غادي يوقع؟ alors nous sort. اش غنزيدو هنا؟ ها هو الراديكال عندنا اس او ار تي. اس او ار تي غنزيدو عليه لا تيرمينيزون ديالنا ديال l'imparfait فنو؟ سي اي او ان اس. شنو ولات عندنا؟ nous sortions. سي بون. الوغ هذا هو الحل الوحيد باش ما تغلطوش بين لي فيرب du deuxième groupe comme le verbe finir et du troisième groupe comme le verbe sortir. C'est bon. الأفعال اللي كيعطيوكم في لو بريزون في لا بروميير بيرسون دي بلوريال كتكون لا تيرمينيزون ديالهم سي ils sont. ce sont des verbes du deuxième groupe. إلا ما كانش ils sont alors ماشي ما يبقاوش في deuxième groupe إنما في le troisième. On va prendre un exemple du troisième groupe. On va prendre le verbe attendre. Attendre. J'attendais. La terminaison à l'imparfait. AIS. Tu attendais AIS. Il attendait AIT. Nous attendions IONS. Vous attendiez IEZ. Ils attendaient AIENT. Maintenant, on va prendre le verbe attendre et on va le conjuguer au présent à la troisième personne, à la première personne du pluriel, il y a nous. C'est bon. Qu'est-ce que cela va nous donner? Nous attendons. Nous attendons. J'attends, tu attends, il attend, nous attendons, vous attendez, ils attendent. شنو قلنا؟ غنحيدو الاو ان اس وغنضيفو اش لا تيرمينيزون ديال لامبارفي ديالنا. لاحظتو ا دو تي او ان دي ا دو تي او ان دي غنزيدو اي اس في جو وغنزيدو اي اس في تو اي تي في il اي او ان اس از او زد اي اي او ان تي في لي برونون اللي بقاو الاخرين. وهكذا تيكون très très facile de conjuguer un verbe à l'imparfait tel qu'il soit sans groupe. Voyons la position de l'imparfait dans le temps. On va prendre quelques exemples pour pouvoir faciliter la compréhension de cette partie. Alors ici, nous avons « J'ai regardé les photos que tu m'avais données ce matin. » D'accord? Donc, combien de verbes? Nous avons ici deux verbes. Le premier, c'est le verbe regarder, conjugué au passé composé. J'ai regardé. C'est bon? Le deuxième verbe, c'est le verbe donner. فين مصرف؟ كنلاحظوا بأن l'auxiliaire avoir هنا مصرف في l'imparfait. Ou donner, c'est le participe passé du verbe donner. Donc, هذا c'est le plus que parfait. Avoir, donner. J'ai regardé les photos que tu m'avais données ce matin. Donc, لا خدينا هنا في هاد لا بارتي هادي لو بريزون. دونك البريزون شنو اللي كاين قدامه؟ كاين لو فيتور اللي هو المستقبل. سي بون. قبل منه شنو عندنا؟ قبل من لو بريزون يعني دي زاكسيون اللي كانوا قبل من الحاضر راه هما لي زاكسيون اللي هما في الباسي. دونك ce sont les actions antérieures
يعني هنا on parle de l'antériorité. C'est bon? Donc ici, عندنا le passé composé. Les actions اللي قبل من le passé composé غندخلو اش le plus que parfait. لحد هنا باقي ما هضرناش على l'imparfait. داكور؟ لا غادي دقة باش تفهم اكثر. دونك présent futur قبل منه كاين الباسي كومبوزي ولي زاكسيون اللي كيجيو قبل من الباسي كومبوزي كيكونوا هما لو بلوس كو بارفي. دونك j'ai regardé la télé ou bien j'ai regardé les photos. Donc j'ai regardé les photos فين غادي نديروها؟ نديروها هنا le passé composé. C'est bon? Que tu m'avais donné ce matin. Donc الفعل ديال إعطاء الصور كان قبل من الفعل ديال رؤية الصور. إذن l'action de donner les photos كانت قبل من l'action de regarder les photos. ولهذا ملي كيتجمع لو باسي كومبوزي et le plus que parfait دائما سي لو باسي كومبوزي اللي كنسبقوه عاد باش نتبعوه le plus que parfait. C'est bon? Deuxième exemple. Tu as lu le message que je t'avais envoyé à midi. واش قريتي الرسالة اللي صيفط ليك مع 12؟ دونك شنو هو الفعل اللي غيسبق؟ شنو هي لاكسيون اللي غتسبق؟ واش قراءة ميساج لا ليكتور دو ميساج ou bien l'envoi ديال لو ميساج؟ اذا بيان سور خص الميساج نصيفطوه بعدا. اذا لا خدينا هنا كما قلنا لو بريزون هذا سي الفيتور، هنا لو باسي كومبوزي وهنا لو بلوس كو بارفي. اذا خاصني قبل ما نقرا الرساله خصها توصلني. اذا باش توصلني الرساله هنا لو بلوس كو بارفي وهنا le passé composé, c'est la lecture du message. C'est bon? Tu as lu le message que je t'avais envoyé. حيت انا صيفط لك واحد الرساله، واش قريتيها؟ متفقين؟ صيفط الرساله عاد باش انت غتقراها. اذا هنا ملي كيتجمع كما قلنا لو باسي كومبوزي et le plus que parfait دونك كنسبقوا لو باسي كومبوزي في الجمله. ناخذ l'autre exemple. J'ai lu un livre, ça parlait de la mer. J'ai lu un livre, ça parlait de la mer. كنلاحظوا بأن هنا c'est le verbe lire passé composé، هنا c'est le verbe parler à l'imparfait. إذا هنا تجمع عندنا ما بين le passé composé و l'imparfait. إذا إلا كان هذا هو le passé composé قلنا هنا لو بريزون هذا لو فيتور. إلا كان هذا هو لو باسي كومبوزي وهنا اللي هو لو بلوس كو بارفي فين غيكون عندنا لامبارفي؟ دونك لو باسي كومبوزي سي اون اكسيون كي اي achevée. ça veut dire terminé لأن الفعل اللي كيدخل لينا في الماضي اللي هو لو باسي كومبوزي تيكون فعل منتهي. j'ai lu un livre. J'ai lu un livre. قرأت كتابا. يعني l'action de lire le livre est achevée. سالت. Ça parlait de la mer. Ici, le verbe parler, il est à l'imparfait. Donc, l'imparfait, c'est une action du passé, mais il n'est pas encore achevé. أو ماشي ضروري تكون منتهية. متفقين؟ ماشي ضروري تكون سالات بحال لو باسي كومبوزي. دونك هنا فين غندخلو هنا l'imparfait. Donc l'imparfait c'est une action qui n'est pas forcément terminée. C'est bon? إذا هنا
شفنا les positions de l'imparfait dans le temps. L'exemple الأخير في هاد الفقرة هذه. J'ai rencontré l'homme qui s'appelait Tom. J'ai rencontré l'homme qui s'appelait Tom. إذا ملي كيتجمعوا عندنا le passé composé et l'imparfait كنسبقوا عاوتاني l'imparfait كنسبقوا عاوتاني le passé composé على l'imparfait. C'est bon? C'est le verbe rencontrer, passé composé. هنا c'est le verbe H s'appeler à l'imparfait. C'est un vrai verbe pronominal. Alors, on va passer à une autre partie. Ce sera la troisième et la dernière. Ici, on va voir quand employer l'imparfait. يعني إمتى غتستعمل l'imparfait. L'imparfait s'utilise dans la description. إذا كنستعملوا l'imparfait في الوصف. ملي كنبغي نوصفوا الأشياء, les choses, الأشخاص, les personnes, نوصفوا les lieux, les décors, n'importe quoi. On peut faire la description en utilisant les verbes à l'imparfait. إذا ملي نبغيو نوصفوا كنستعملوا الأفعال في l'imparfait. Exemple, le jeune garçon. هنا كنوصفوا في واحد الولد. شنو شفنا؟ لقينا بأنه il est jeune, il est très heureux, ses yeux. شفنا حتى التعبير ديال العينين ديالو وقلنا باش نوصفوه le jeune garçon était très heureux, ses yeux brillaient de joie. دونك الاستعمالات ديال l'imparfait ملي كتبغي توصف شي حد أو شي حاجة كيف ما بغات تكون. Deuxième exemple, ce jour-là, le ciel était clair, il faisait beau. إذن ذاك اليوم السماء كانت صافية, كان الجو جميلا, il faisait beau. C'est bon. إذن هنا كنوصفو فاش في لو سيال السماء وصفناها بأنها كلير, وصفناها بأنها الجو داك النهار إلي بو جميل. إذا في الاستعمالات اللي استعملنا ملي بغينا نوصفو استعملنا لو فيرب être ici à l'imparfait. Le jeune garçon était très heureux. استعملنا لو فيرب briller في l'imparfait. Ses yeux brillaient. درنا أي أون تي لأن les yeux ils sont au pluriel. Ce jour-là le ciel استعملنا le verbe être في l'imparfait. Était, إذا le ciel était clair. Il faisait beau, c'est le verbe faire à l'imparfait. Donc, الاستعمال الثاني ديال l'imparfait, c'est dans les actions habituelles. Dans les actions habituelles, يعني في الأفعال المعتادة, الأفعال اللي كتكون معتاد أنت تقوم بها دائما كديرها. مثلا أنت تقول لنا نتايا كنوض أنايا مع 6 الصباح دائما, أو مع 7 الصباح, أو دائما تنوض بكري. إذا كنت في الماضي تنوض بكري وباقي الآن تنوض بكري. ولهذا قلنا بأن les actions de l'imparfait ne sont pas forcément achevées, يعني ماشي ضروري يكونوا منتهين, راهم يمكن باقين مستمرين حتى في الحاضر. Tous les matins je me réveillais à bonne heure. إذا كل صباح tous les matins أستيقظ باكرا. Je me réveillais à bonne heure. Ici, c'est le verbe se réveiller à l'imparfait. Je me réveillais, tu te réveillais, il se réveillait, nous nous réveillions, vous vous réveilliez, il se réveillait. A-I-E-N-T. Donc, d'habitude, je lisais du Coran avant de dormir. يعني عادة أقرأ القرآن قبل النوم. إذا les actions اللي تيكونوا habituelles اللي هما معتادين كنستعملوا فيهم les verbes à l'imparfait. Petit c, dans l'action inachevée كما قلنا في الأفعال اللي هي غير منتهية, مازال ما سالاتش. انت راه كتقوم بها في الحاضر, كتقوم بداك الأمر ولكن باقي ما ساليتيش, ولهذا الا بغيت تهضر عليه غتستعمل الفعل
فاش في الماضي الناقص اللي هو l'imparfait. Regardez cet exemple-là. Notre mère préparait le repas. Point. Moi, je jouais. إذن il y a deux actions ici, mais des actions non achevées ou bien inachevées, يعني مازال ما سالتش. Notre mère préparait le repas. يعني أمنا أش تحضر الطعام. واش سالت من تحضير الطعام؟ مازال ما سالتش. إذن c'est une action qui n'est pas achevée، يعني مازال غير منتهية. ولهذا استعملنا le verbe préparer ici في l'imparfait. Moi je jouais. أنا تلعب، أنا ألعب. ولكن واش ساليت من اللعب؟ مازال ما ساليتش. إذن باش نعبر على الفعل اللي تنقوم به غنستعمل الفعل ديالنا في l'imparfait. Petit D, actions simultanées. Les actions simultanées, on parle ici de la simultanéité، يعني الأفعال اللي كنقوموا بها في وقت واحد. مثلا كنتفرج et en même temps je mange quelque chose par exemple. Donc pendant que je regardais la télévision، يعني في الوقت اللي أنا تنشوف التلفازة كنتفرج في التلفازة، mon neveu et ma nièce jouaient du Scrabble. في الوقت اللي أنا تنتفرج في التلفازة شكون؟ mon neveu et ma nièce. Entre parenthèses, le neveu c'est le fils de ton frère ou bien de ta sœur، يعني ولد خوك ولا ولد ختك. كذلك la nièce هي بنت خوك أو بنت ختك. يعني في الوقت اللي أنا كنتفرج في التلفازة لو نوفو اي لا نياس ديالي اش كيديروا؟ كيلعبوا هما بالسكرابل. اي سكرابل سي ان جو دو مو، يعني كنكونوا بحروف كنكونوا بهم كلمات. هذا هو سكرابل. سي ان تري تري بون جو. Il est conseillé pour favoriser la langue française. Pendant que je regardais la télévision, mon neveu et ma nièce jouaient du Scrabble. يعني الفعل ديال مشاهدة التلفاز والفعل ديال اللعب ديال لو نوفو اي لا نياس كانوا في نفس الوقت. ولهذا ملي تيكونوا دي زاكسيون اللي هما سيمultanés يعني كنقوموا بهم في آن واحد لا بد من استعمال الفعل في l'imparfait. هنا في هذا الجزء الاخر في وفي اف وفي الجي كنلاحظوا بان عندي هنا لو مو كون اللي ديرو انا بالاخضر هنا كون افون ا سيت ايبوك. اذا دائما ملي تستعمل هاد كون الفعل موراها كيكون في l'imparfait. سي بون.